हेलो हाय नमस्कार। चलतु आज गोटे नुआ ब्लॉग को स्वागत। वरुणेश्वर मेला रे किछि मुहूर्त आम बर्तमान अच्छु आम फैमिली एंटायर फैमिली अच्छु बर्तमान वरुणेश्वर मंदिर पाखे कि मो बापा नाती सांग मान सहित मेला आगे पूरा पलि आसते बुलायापी। बर्तमान भाई बो मु कृष्णा रानी अच्छु बहुत सुंदर वीडियो स्टार्ट करिया। चलो आम बर्तमान एरडारू स्टार्ट करवा। ये बर्तमान देखु एरडा नईर दृश्य जोटि बाउंश पोलर जावाक पड़ू। ये मौसा भी देखो केते कष्ट आते लंबा पोल देखते आप बहुत लंबा पोल। ये बाइक आप नहीं छुआ पिला स्त्री लोक मैंने देख चलिक आसवा पड़ू। बाइक रे बसिक जा पसिबल नुहे कारण पोलटा टी हलुची समय नुआ जी गाड़ी चलाऊँ से तो बहुत डिफिकल्ट चलवाई। जहा हो ये पोलटा होता बहुत लोक भी ए चिर उपकृत होती। ना डंगार बहुत टाइम घंटा घंटा धरी वेट कर देखो केते ये कंडीशन। मो पुआ देखो माने पोल क्रॉस कर आसिक पूरा एंजॉय कर नेचर को देखो रास्ता। ये पूरा दिल खुश नेचर ठंडा ठंडा पाग को। ये देखो गोटे गाड़ी मु रखी आउ गोटे गाड़ी पुणी सेपट को जावा पड़े। ये गोटे गाड़ी आसी जाइए पुणी बर्तमान ये मिसेस आसूँ बोर कृष्णार बर्तमान आसी सारी लोक भी अच्छा देखो जो मैंने भी गाड़ी चलैक आसी पारना मैंने गाड़ी मैंने डर लगुच एक्चुअली से पोजिशन से जी भी जान जानी सी मैंने देखो गाड़ी पेलिक आसवा पड़ू। चलिक लोक आसा भी बहुत डरुन टे बहुत लंबा पोल देखुं केते लंबा हो बाउंश पोलटा। तापर एपटे मो पुआ देखो मामा खोजी खोजी पलि आसी देखापी। ये बर्तमान पोल क्रॉस कर दुईटा गाड़ी ऊपर पलि आसी बर्तमान बो रानी कृष्णा बर्तमान चलिक आसुँच देखु पूरा केमी नेचरटा देखुं केमी पूरा अलग टाइप गाँव नेचरटा पूरा अलग टाइप नहीं कि ठंडा ठंडा पाग को जगटा पूरा अलग टाइप लगुच दिल खुश हो जगार। बर्तमान पाई आम चलतु स्टार्ट करा मेला आड़ को जा गाड़ी रे चलतु मेला से आम पहुँचलु बर्तमान मेला रे जो मंदिर कथा कहते बाबा वरुणेश्वर मंदिर प्रबल भिड़ हो प्रबल लोक होती बहुत कड़ू कड़ू लोक आते बहुत बेपारी मैंने आसिक पहुँचती। ये बर्तमान आमर मंदिर आड़ को जाऊँ मंदिर पूरा बहुत अच्छी खासियत अच्छी किंतु से तो यहाँ से विषय तो ये कही हेनी। चलते जी मंदिर को टे बाबा को दर्शन करवा आ बाबा किसी भोग दीप नहीं जावा प्रभु को आगे फास्ट आशीर्वाद नहीं कि भीतर को आम बुलायापी जा रामेश्वर। ये बर्तमान आस पहुँचल मामा बर्तमान पूजा कर बाबा को दर्शन कर बहुत शांति लगे। नना मत पूजार व्यस्त पानी भीतर एक्चुअली शिव पातल ये सदा पानी ये मानने कभर हो बहुत पानी अच्छी एमती ना पानी आंठिए पानी हलदा बंशी जगह एत पानी अच्छी शिव मूर्ति भी मैंने लिंग भी बुड़ी रोचे भर बहुत जगह पूरा पिसफुल जगह। ये देखो बाबा मंदिर मंदिर किसी झलक नना पूजा कलु पूजा करा पुआ से दुष्ट हो जगह बहुत भल अच्छे आप आसते भुवनेश्वर मेला भी बुली जातु भुवनेश्वर बाबा भुवनेश्वर दर्शन करूँ बाबा आशीर्वाद नियंतु। ओम नमः शिवाय जय शिव शंभु। तापर ये देखो आपंकर मंदिर किसी चतुर्दश दृश्य पछपटे अच्छी आश्रम किसी अच्छी ये बाहर भी हुए बाहर निर्बंध हुए मंदिर में बहुत बहुत लोग आसती। ये बाबा बर्तमान पोखरी गोटे सेपटे बहुत यात्रा पाटी पड़ी मेला मेला भर मध्य जा बुलाया आसीगले नना आसिक बाबा चंदन डरी जाऊँ कितु जहाँ बुझे ऐसा ही पड़े आगुड़े लगे जब आगुड़े लगे जब भल भल लगे ठाकुर पाठ देवे ठाकुर पाठ देवे ठाकुर बुद्धि देवे एगुड़ा गोटे चंदलू
ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିଦେଲେ ନନା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ନାଇଁ କି ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାନୀ ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନନା ଲଗେଇଲେ ବହୁତ ଦେହରେ ଲାଗିଯାଇଛି ମୋର ମଧ୍ୟ ନନା ଲଗେଇବେ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ନନା ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଟିକେ ନନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ମୋ ପାଖକୁ ମୋତେ ଆସିକି ମୁଁ ମାଇଲେ ଚନ୍ଦନ କ'ଣ କହିବେ ଜାଗାଟା ପୁରା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବେ ଆପଣ ଯଦି ପାଖ ଆଖରେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଜପୁରରେ ଆପଣ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ଆଉଥରେ ବୋଧେ ନିଷେଧି ଆଉଥରେ ଦୀପ ଆପଣମାନେ ଆଇଲେ ଦୀପ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଦାର ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆଲାଉ ଅଛି ଭିତରେ ଆଲାଉ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଆଡ଼ିକି ପଦାରେ ଲଗେଇଲୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ୟାମିଲି ବାପା ପଳାଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କରେ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ମିସ୍ କରୁଛୁ ବାପା ଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆମ ସହିତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିଟା ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ବାପା ଆସି ଆଗତରେ ମେଳାରେ କେଉଁଠି ବୁଲୁଥିବେ ସେମାନେ ଯିବେ ଆମେ ଅଲଗା ଯିବୁ ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଗଠୁ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ଲୋକଙ୍କର ବି ଭକ୍ତି ବି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଏଥିରେ ମନ୍ଦିରର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ନେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପୁରା ଏପଟରେ ବାହାର ଫାହାର ଭାଇ ଜାଗା ଅଛି ଆପଣ ସେପଟରେ ଅଛି ରୁମ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ଏ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବାଲିରେ ବୋଧେ ମେ ବି ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଠୁ ଦୀପ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଯାଇପାରିବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ସିଧା ରାସ୍ତା ମନ୍ଦିରରୁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବ ଆପଣ ଆଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ବସୁଛନ୍ତି କିଛି ଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର କଦଳୀ ଭୋଗ ପଦକ ସବୁ କିଛି ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ଭିତରେ ସବୁ ପଇସା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେବା ଆମେ କିଛି ଇଏ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ଭୁଜ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ଭିତରର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଭୁଜର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବହୁତ ଲୋକ ବି ଚାରି ପାଖରେ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଆଗେଇ ଟିକେ ମାନେ ଜାମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଏଇ ଚାରିପାଖେ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଅଛି କେବେଠୁ ଅଛି କେବେ ଅଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଇଏ ତାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆମର ମୋ କଥା ନେଇ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ ଦେଖି ଆସିଛୁ ଗଛ ବାବାଙ୍କର ମହିମାଠୁ ବହୁତ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ଏଥିରୁ କହିଲେ ବି ସେମାନେ ଆସିକି ଯଦି ବାବାଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭବାନ ହେବେ ଆଉ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦିନ କିଛି ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ମିଳିଲେ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିତରେ ଅଛି ବି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଯିବା ଇଏ ଗଛ ପୁରୁଣା ଗଛ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର କିଛି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ କାଟିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଇଏ ଲାଗୁଛି ଏବେ ସିନା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ହେଇଯାଉଛି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇପାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ପାଦୁକା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ପାଦୁକା ପାଇବା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଦୋଳି ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଲୋକ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଛି ନା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିଲା ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କଲୁ କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ ଥଣ୍ଡାଟା ପଡ଼ୁଛି ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ କେଉଁ ହିସାବରେ ବାଇକ୍ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦୁଇଟା ବାଇକ୍ ବି କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ନହେଲେ ସିଧା ପାଣିରେ ମଝି ପୋଜିସନଟା